Moiser News nai tongnai joto takuk te bukuk songno lamsogo jotono lamsogo ang norokni takuk bigite mosom. Tini puilano chung salsa jorani koktmarokno tini salsa jorao tamo ongkha chini tipra hasteo. Abono sina bagai puilano chung salainai. Tini Takarjola CSC Hospital ketal habanok visit khlaikha. MLA Biswajit Koloi bosakha O building 2017 ni simi snamani tabuk 2023 kakha tabuk sak jora inauguration khlaiakho taibo sakha dakti inauguration khlainai hinai sakha MLA Biswajit Koloi o mangpilano kisa nailekrana visit khai nai phekya mo chini Takarjola tabuk CHC hospital age ke rural hospital tongmani actually chini age area o kaisano hospital obo engkai obo chung katal building nukha 2017 ni jimin obo building start khaikya pheba tabo 2023 ka 6 year na baksa jaga o 6 year o kabangma hospital complete ngai tamnai bono chini sub division hospital ang paikya district hospital ang paikya सारा त्रिपुरा जो तो सब डिविजन हॉस्पिटल तुम फिर चीनी अनफॉर्चुनेटली चीनी जम्पू जिला सब डिविजन तब कैसे सब डिविजन हॉस्पिटल करी उनके अब जो हॉस्पिटल मामनी भी तब जरा किंतु तीन हॉस्पिटल तब उद्बोधन खाई जाइए मो कैसे एकदम तब नहीं बनो खूब जों मुसुं तेंगु माय खाइमे एकदम हटा गाम गई चंगरो तब तीन नाइले पेके विजिट खाइले पेके चीनी ब्लॉक प्रेसिडेंट दङ चीनी जतन लिडार दंफायो जों दाखि नो अबनो उद्बोधन खाइनि बगे तिनि खिसा पाव बसालाख्या कारण चिनि एरिया ओ हम कैसे हॉस्पिटल का हममान खा से चिंखा मो चिन बगे एकदिगे कपाल का हमनि मानो प्लस ngabo जों तै दाखि जों उद्बोधन खायाबो स्टार्ट खायना नांमनि हेबा जों तबा हम जगत लांबाय दंखा आमबै जोंरो फाइ नाइले फेख्या रूम तो मोटामटी काहाम नाइलेख्या अंकै किसे शॉर्टेज दङ चिनरो जिडि रक्ताबो गरै एबारे सफिशिएंट या दङ सफिशिएंट या स्टाफ जों मांखै स्कॉक सालायनाय अंकै जों ताइबो चीन और जतगला किसु तब दंगने डॉक्टर क्वार्टर बुक नामजागिया को क्वार्टर करीखो एक्चुअली कंपेरेटिवली अदर जदि हॉस्पिटल नाइन थांगे अदर डिस्ट्रिक्ट थांगे अदर सब डिविजन थांगे किंतु गोबां सफिशिएंट माने स्टाफ दङ बरे सफिशिएंट तिनि लैब टेक दङ किंतु आम चिनो तब करी गान बै जों दाखि उबु दंखायो सेटअप खायना बै जों वान सकलाय दङ अमुनो चिनि थेनांगो जों बेसे कक सालायनाय तासेयाव चिन आरके कमिटि बो जों जेहेतु दरकार बेलाखिनि इम्पोर्टेंट रूल खायना नांगो उनके आगे तंगमन चिनि एनसी सार सम तंगमनि आम हाय किंतु जों नुकजागले जाता चिनि अ हॉस्पिटल देबो डेवलप खाइमान कमु जों इच्छा खायके उनो जों तमने सब डिविजन हॉस्पिटल खाइसिमान कमु एबा दाबो साइमान जों अर चिनि एक बार चिनि हेल्थ प्राक्तन हेल्थ मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जाता चिनि सुदीप बर्मन ताई चिनि एनसी सार अर फायै कग्रं जागो दङ चिनो जम्पो जिल्लानो जे सब डिविजन हॉस्पिटल नामनानै हिनै किंतु जों तिनि जाब्लाथि मायाखौ आं आबनो सावो तिनि जोंगमनोतै बसखांगो थांनाय बां विधानसभा तिसाका जेता जम्पो जिल्ला कैसे जसकाफनो और ताकाजा जम्पो जिल्ला आमसे कैसे सब डिविजन हॉस्पिटल ना नोंथो आरो मबो जे ताबो याका आगामी दिनो जों हानि विधानसभा तिसा बिनाय जों हायर लेवल जों अमनति कक्ति सानाय आर जों दाखि अंना नोंथुं अबनो हमबाय TTADC under Gabodi subzone wo Gabodi bazaro ketal market seat khulokjaka haikaba inauguration khlaika inaugurated by CM Purnochandra Jamatia o pandao taibo manjaka MDC Ganesh Deborma MDC Umashankar Deborma Rakesh Deborma tei Apon Deborma teibo kubun adongrok ini Gabodi hatios sini edisi Agri Department by kaisa halnok senamjak market share market offense share प्राय 13 लाख
माने प्रोजेक्ट कस्ट दं माने थांनाय बिसिवन जों मो सेंक्शन खायमानि दायतिनो सामु पाइखा जोंनि TTADC नि लिमिटेशन फान्ड नि बिसिङाव फानो जों गोबां मानसिनि तिप्रासा लोकनि आमसायो जों अमाहाय सामु काहा पाब्लिक नि बेनिफिट नाय जा अमाहाय सामु थांनानै जोंनि साक्थार दङो दै बिसिनि एस्टिमेट खायै प्रपोजल लजाक दङो स्टेटनि थानिगो फान्ड सावै रहजाक दङो जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट सिमिया जोंनि ADC नि हयते जोंनि तिप्रासा आमसायनि हामख्रायनि बागै जों नांमानि प्रोजेक्ट रक साबमिट खायजाक दङो याबा जों नांमानि जरावो फान्ड एभेलेबल करिनि बागै जों मुसुकमानि न तिप्रासा लोकरंनि हामख्रायनि सामु तांनानै मुसुकमानि सामुनो जों आसो खायमेया हायफानो जों जोंनि साक्थार मुंतनाय लिमिटेशन फान्ड तंमानि बिसिंफानो अमाहाय सामु सलै दङो सुदु गाबरदि बाजाराव सिमिया ता जोंनि सिफायजला जुनाल नि बिसिङाव अमाहायते 5-6टा जों बोसगां मासनि बिसिङाव इनाग्रेशन खायनाय जोंनि सब जुनाल अफिस बो अलरेडी गाबरदिनि कंस्ट्रक्शन चलेबै दङो अलमोस्ट 80% सामु पाइ दंखा दैबो अमाहाय जोंनि सामु तांबो तां या प्रिसेजाक दङो जों सामु तांवैनि थांनाय लिमिटेशन फान्ड बारबार नो मासाव थांनाय फाइनेंशियल इयार रगबो जों स्टेट नि एप्रूव बजेट 619 कोटी तंगमानिगो जों मात्र 485 करोड़ जों मासियो अलमोस्ट 134 करोड़ ताबक जों मालिया ताबक कटार फाइनेंशियल इयार फाइखा बोसोरबो बजेट एप्रूव नाय जों साइमेया जों प्राय 1148 करोड़ नि जों बजेट सनाखा जदि माखा हेंके जोंनि अ जागा डेवलपमेंट फान्ड नि बागै जों प्रोविजन नारखा प्राय 350 कोटी अ 350 कोटी बाय जों जोंनि फाइनाय बोसोराव जों तांनानै बागै जोंनि बजेट प्रोविजन जों नारखा सुदु डेवलपमेंट पर्पस इवेन जोंनि फाइनेंस आसो क्राइसिस जोंखा जे सैलारि रवानि मतो सासे जरा जरि के कसाखा निरो मीडिया नि बिसिंति आं सारा त्रिपुरानि लोकरंनो सानानि मुसुगु तागनि मासो जोंनि ADC हाफाङो जे एमप्लॉइज दंनाय रक साख्रि खाय दंनाय रक बर प्राय बेतन मानानि 7-8 तारिख कावै थांखा फानि प्रोविजन बिलाइ हायानि बागै आं तिप्रासा लोकरंनो जोंनि ADC आमसानि जत ताखुक दै बुकसनो सानानि मुसुगु जे अमा उङै तंफनो जोंनि फाइनेंशियल क्राइसिस उङै तंफनो जोंनि तिप्रासा लोकरक जोंनि थानिव बिलाइ एक्सपेक्टेशन गोबां निरनो ओ एक्सपेक्टेशन जों फुलफिल खायनानि बागै साक्थार तंफनो खायमेया ताबक जों अ जागानि बिसिंति जोंनि एमप्लॉइज जेनेरेशन उंनाय सुदु साख्रि सिमिया और मार्केट मैगथों फालनाय निनि चिकन व्यवसाय खायनाय र और सेब मानाय अमाहायके जों फाइनेंशियल जोंनि तिप्रासा बेकार दंनाय रंनि इनकाम जेनेरेट उंनाय जार बाहाय जोंनि एग्रिकालचार डिपार्टमेंट सिमिबो जों साक्थारै दं ओंके बिलाइखे हामबाय अ जागाव जोंनि बरं गोनां MDC उमाशंकर देवर्मा बो फाइसौ फाइजाक JDC चेयरमैन दैबो जोंनि MLA दङ बरं गोनां मानव देवर्मा दैबो दङ जोंनि MDC गणेश देवर्मा जोंनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन राकेश देवर्मा दैबो साब जुनाल अ आमसायनि गाबरदि साब जुनालनि इंगै आपन देवर्मा दैबो जोंनि सोशल एक्टिविस्ट खायनै र अ जागाव दिनैनो ओ ऐतिहासिक साल कायसा लाइबुमा सनाजावि थांखा जोंनि अर गाबरदि बाजाराव कदुंमा लुकुर डिमान्ड खाय दंमानि जों ताबकसि अमाहाय चिकन तेफानो जों खाय मानसिबो फाइनेंशियल जों गाबरदि आमसायो गतेसा डेवलपमेंट खायनानि बागै जों याप्रिसेनाय हामबाय स्टेट लेवल बिजु मेला फेस्टिवल हायखेबा चाकमा बसंरकनि बिगेस्ट फेस्टिवल खलायजांनाय 13 एप्रिल 2023 साल थामनि बागै ओ मेला खायजांनाय थाय अंखा आगरतलानि आस्ताबल ग्राउन्डआव ओ मेलावो ओ फेस्टिवलो जत लुकुरकनो फारानि कबक जाखा Bizu Mela Odozar, Agotola, Hami Pudeka
Pegore Bizumela Sumar Budigar Hotubudi. We cordially invite everyone to be a part of this event. AMC ni Mayor Dengu Dipok bo Wish Khaika Biju Mela Festival no regai. O Biju Festival kaham kreng khe peaceful khe o festival khaijana untung hanai AMC ni Mayor Dengu Dipok bo Wish Khaika. প্রথমে আমাদের রাজ্যের যে চাকমা জাতিগোষ্ঠীর যে পরম্পরা যে উৎসব বিজু মেলা বা বিজু উৎসব যেটা পালিত হয়ে যাচ্ছে আগরতলা বিমানবন্দর ময়দানে 3 দিন ব্যাপী। এটা মেইনলি হচ্ছে বিজু মেলা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতা এই মেলা বা উৎসব শুরু হচ্ছে আগামী 13 তারিখ থেকে 3 দিন ব্যাপী। আমি তার সফলতা কামনা করি, কারণ বিজু উৎসব এমন একটা উৎসব, চাকমাদের উৎসব হলো আমাদের জাতি জনজাতি সকলের উৎসব হয়ে যাচ্ছে এই রাজ্যে, এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য এটা চাকমাদের একটা পরম্পরা। আমাদের এই রাজ্যে ত্রিপুরাদেরও একটা উৎসব এখানে হয়, বিশু উৎসব। তার সার্বিকভাবে আমাদের বাঙালিরও আমাদের এই চৈত্র সংক্রান্তি এবং পৌষ আমাদের যে নববর্ষ সবটি মিলে কিন্তু এক একটা সম্প্রদায় বা জাতির এক একটা উৎসবের নাম, কিন্তু বিষয় এবং যেটা এটা কিন্তু একই। নতুন বছরকে স্বাগত জানানো, পুরান বছরের সমস্ত গ্লানি সমস্ত কিছু বিভেদ ভুলে গিয়ে আমরা সবাই মিলে জাতি জনজাতিরা মিলে রাজ্যে কিন্তু একসঙ্গে উৎসব পালন করি। যার যার সম্প্রদায় আলাদা উৎসব হলো আমরা একসঙ্গে কিন্তু আজকে চাকমাদের যে উৎসব হবে কালকে থেকে এখানে কিন্তু আমরা বাঙালি সম্প্রদায় সবাই যাবো। আর আমাদের যখন নববর্ষ অনুষ্ঠান হয়, নতুন বছরের অনুষ্ঠান হয়, তখন কিন্তু চাকমা ত্রিপুরী যত জনগোষ্ঠী 19 জন জনগোষ্ঠী যেটা আছে আমাদের ট্রাইবেল সবাই কিন্তু অংশগ্রহণ করে। আমাদের এই রাজ্যে জাতি জনজাতি হিন্দু মুসলিম জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টি সবাই উৎসবে কিন্তু আমরা প্রত্যেক জাতিরা কিন্তু অংশগ্রহণ করি। এটা এই রাজ্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তো আমার বিশ্বাস থাকবে এই চাকমাদের পরম্পরা যে উৎসব বিজু উৎসবে সকল রাজ্যের সকলে অংশগ্রহণ করবে। যেহেতু আগরতলায় এটা এবার 49তম বিজু উৎসব হচ্ছে, অনেক ভালোভাবে তারা করার চেষ্টা করছেন। আমি তার সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং আমি চাইবো আগরতলা শহরবাসী প্রত্যেকে যাতে এই উৎসবে, এই 3 দিন ব্যাপী উৎসবে যাতে অংশগ্রহণ করে এবং যাতে সফল হয় এবং আনন্দমুখ হয়। যে উৎসব মানে আমাদের মধ্যে মিলন উৎসব, সমস্ত জাতি উপজাতি জনজাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎসব যাতে একত্রিত হয়, মানুষের যাতে ভালোবাসা এবং সংস্কৃতির বিনিময় হয় এই উৎসবের মাধ্যমে। এটা আমার তিনি সালসা জরানি কক্তম আছেন অংশিত যতন হামবাই খুলুমখা।